अमित शाह जिंदाबाद विप्लव देव जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद तारिखआव विप्लव देव पदम मुगाराव बुथ होनाय गोबां गुबुन पास खायदो गोबां गुबुन पास खायदो प्रोग्राम दले दले जुगुते ini दूर दूर प्रोग्राम दले दले जुगुते वंदे मातरम भारत माता के बीजेपी जिंदाबाद sama pun dah lewan dia. Ya betul sakti kepal. Ke bayar. 19 tarik ko boot. 19 tarik di boot ni dino nang sab na boot na lewan so kitong. Abu je mot apa no bono na lewan so. Mot hari to ro prathi bas alia. Ke BJP ni ke bas ong ke BJP ni o je khumbu aro nai nai to ke je ajaga tibur kana. Kini buba grana borjaka BJP ni borjaka. Ga Narendra Modi na haya hen nang sarkar man pinai. 2014 ni sibi je bo sarkar thaimani nok tui nok ni bata je 2000 abro bepang norok hayo hai mana ni bagai thagi phaipiru phaipiru ebar buddhibal kon jaga buddhibal kon jaga mukta এটা না এটা আছে তো মিডিয়া ওরে কোন বুদ্ধিবান এটা বিজেপি চিনা আসনা কোন এটা পদ্ম এই পদ্ম ফুলে বুদ্ধি আচ্ছা মনে থাকবো তো কাকে হ্যাঁ মনে থাকবো আচ্ছা তারিখও বুট ও মারিও যে বুট না নেবা তকা লো গ্যাস সাইকেল আর গাদি রাজাবা তিবর মাথা তো বুট বাসাইয়া তিবর মাথা তো ও বিজেপি সিনো পাইছে পদকো আর বুট দে কে আবনো মানে কে সামসাম মানটা সামসাম মানে নো Gumeko, no gumeko. Lepin lagi manjak mata hati. Tapi tu, enak pun maya pun no gumaya tu. Tiro tu sudah kering mana? Tiga sen kabel tiga sen. Cuman saya Lo ketongar mar naja. Jadi aku ya, tahu tiba-tiba thah BJP agak tunggu, sendiri samkai tunggu. Oh, kalau cina oh buat naik di. Tapi kau nurut naik apa sih dah? BJP on mar naja. BJP on buat mana? Ini hingga sini Loksabha je nirbachan 19 tarik ni sebagai pos masana tuinai sini je mandal wise ni je garis koram najak je sing join je komiti pakik je komiti khamani pore je o jaga o singna saklajak mani onusari no sing o jaga jarul basai ni sing 3 number boot tai chai number boot do sing tini oroni tipra motha IPFT tai BJP miloi sing o jaga tini জন সম্পর্ক অভিযান দূর টু দূর প্রোগ্রাম সেন্টিনি খাইকে নগ হামনানি তিনি সাসা ফাই মান ফাইকে ও জায়গা মানজা খাসিনি মানে বিভিন্ন পার্টিনি যে লিডার যেমন রম দিছিনি ও জায়গা জয়েন্ট কমিটিনি খরচা মেম্বার আর বরং নাংতা হকরা মাম দিনেশ দङ ओंके बंनि ও জায়গা ও তেবো লোকেল যে বंनि বুথ সভাপতি তাই যে বंनि প্রাইমারি কমিটিনি যে লিডার বরক দङ ओंखाय ओ जागाव तेबो सिनि ओ जागाव मण्डलनि सदस्य दङ बिजेपि नि गय ओंखाय सिनि बरं गोनां सजल दङ और जागाव बाहायकेनो और जागाव मानजाक जाक दङ तिनि लुकुरं खानिगो बहाय मेसेज माखा तिनि लुकुरंनि थानियो तो बेसिबाग जों जे थांमाने नगो बेसिबागनो सिनि सारा काहाम एमन तिनि निजेवो एमन सद खरखा अबाहायरक बेदिक्रम जों मानजाखा आबो दंनायनो खेला थांना थांथानि ओ आबो कायसा कइसु सिनि गरिंखा हांकाय जों खेला थांथगिया आबोन बागै जों नुखा खरखा सद कायसा कानिरक आबाहाय बरकरकनि जों खुगो सायमांका बरकनि आबो जे बरक उन्नयन नुफानो बरक आबो नुकजागिया बबाग्रा अंथुं मोदीनि जे चिन्ताधारा अंथुं दाबुक जागाव जे डॉक्टर मानिक साहा मुख्यमंत्रीनि जे चिन्ताधारा अबरकनो उन्नयन जे बरक नुफानो नुगिया हायके बरक अबनो बरक मकल खलबै बरक हायके बरकनि चिन्ता बरक जाते अबनो बरक नासिकमाया हायंनि बरक अबनो खलबै दन बरकनि चेतकमानि हायसिं किसा सायमांका हायबान बरकनो बुजिरै दंगो आं खाखायो बसकां साला 19 तारिख बो दंखब्ला आबोन सागांनो बरक बुजि थांनो हाया मा दंता बसकां सालाव बियां ताय खजांनि तख दुर आगामी दिनाव जों 7 तारिख जरासिनि अ दुर प्रोग्राम जों नारुजाखा खाना जों सिनि जों बाबि दङ दिनै सारिखौ जों कायसा बैठक खायनाय मनसरन सम्भावना जों बाबि दंलायो आबोन परेके जों मुसरायो तेमरमदि रामचन्द्र कृष्ण चन्द्र बामन चन्द्र पारा हारिराय पारा अबहायर जे पारा रग
जों थांनानै आगामि दिनै सिनि कर्मसुचि जोंनि पाइथाखौ जोंनि जारुल बाजाया जों सेस 7 तारिखआव जोंनि कायसा रबिबार दिना बाजार सभा हांनाय आबो सिनि जागायाव गायनो अबनो सिनि आंनि बागै माने जों आबोथ' सिनि कार्यक्रम पाइथाखौ